Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Ainur Imani. Saya dari kelas Interpreting Air. Saya di sini guna untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester saya. Dan saya mohon maaf apabila saya tidak on kamera dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk video pertama. I wanted to talk to you today about creative confidence. I'm going to start way back in the 3rd grade. Hari ini saya ingin berbicara tentang kepercayaan diri kreatif. Saya akan mulai dari kisah saat saya masih kelas 3 SD. At Oakdale School in Barberton, Ohio. Di sekolah Oakdale di Barberton, Ohio. I remember one day my best friend Brian was working on a project. He was Saya ingat suatu hari sahabat saya Brian mengerjakan sebuah proyek. making a horse out of the clay that our teacher kept under the sink. And at one point, one of the girls that was sitting at his table, seeing what he was doing, leaned over. Dia membuat kuda dari tanah liat yang ditaruh di bawah wastafel oleh guru kami. Dan suatu ketika seorang siswi yang duduk di mejanya melihat apa yang dia lakukan. Dan dia bersandar lalu berkata, over and said to him, "That's terrible. That doesn't look anything like jelek sekali, sama sekali tidak terlihat seperti kuda. a horse." Right? And Brian's shoulders sank, and he wadded up the clay horse. Bahu Brian langsung menciut. Dia meremas kuda tanah liat dan melemparnya ke tempat sampah. And he threw it back in the bin. I kind of never saw Brian do a project like Saya tidak pernah melihat Brian mengerjakan proyek seperti itu lagi. that ever again. And I wonder how often that happens, you know? Saya penasaran seberapa sering hal itu terjadi. It seems like when I tell that story of Brian to my class, tampaknya saat saya menceritakan kisah Brian ini kepada siswa saya, see, a lot of them want to come up after class and tell me about their similar experience. Banyak orang akan datang setelah kelas selesai dan mengatakan pengalaman mereka yang serupa. How a teacher shut them down or how a student was particularly cruel to them. Bagaimana ada guru mematikan rasa kepercayaan diri mereka, atau bagaimana ada siswa yang sangat kejam pada mereka. And they some kind of opt out of thinking of themselves as creative at that point. Beberapa memilih untuk menganggap diri mereka tidak kreatif sejak saat itu, dan saya melihat pilihan yang diambil pada masa anak-anak. Right? And I see that opting out that happens in childhood, and it moves in and becomes more ingrained even by the time you get to adult life. Masuk dan menjadi semakin tertanam bahkan hingga saat dewasa. So we see a lot of this. Kita banyak melihat hal ini. You know, when we have a workshop or we have clients in to work with us side by side. Saat saya mengadakan lokakarya atau ada pelanggan yang bekerja berdampingan dengan kita, eventually get to the point in the process it's kind of fuzzy or unconventional. Pada akhirnya kita sampai pada saat yang tidak
jelas atau tidak biasa. And eventually these big shot executives whip out their Blackberries. Dan akhirnya para eksekutif besar itu mengeluarkan BlackBerry mereka. And they say they have to make really important phone calls and they head for the exits. Dan berkata mereka harus menelpon karena ada hal penting. Dan mereka melangkah keluar. And they're just so uncomfortable. Dan mereka menjadi tidak nyaman. When we track them down and ask them what's going on, they say something like, "I'm just not the creative type." Saat kami mengikuti mereka dan menanyakan apa yang terjadi, mereka berkata, "Saya bukan orang yang kreatif." But we know that's not true. Namun kita If they tahu stick itu with the tidak benar. process, if they stick Jika with it, mereka they tetap end up doing meneruskannya, amazing pada things. akhirnya mereka And they akan surprise melakukan hal yang themselves hebat, just how yang innovative they mengejutkan and their diri teams mereka really sendiri, are. betapa kreatifnya mereka tentang So tim I've been looking mereka. at this kind of fear of judgment that we have, you know. Saya telah mempelajari ketakutan akan penilaian orang dalam diri kita, bahwa Anda tidak melakukan hal karena takut Anda akan dinilai buruk. You know, that you don't do things, you're afraid you're going to be judged. If you don't, say Jika Anda tidak mengatakan hal kreatif yang tepat, Anda akan dinilai buruk. the right creative thing, you're going to be judged. And I had a major breakthrough Saya mendapat terobosan besar when I met the psychologist Albert saat saya bertemu dengan psikolog Albert Bandura. Bandura. I don't know if you know Albert Bandura, but if you go Saya tidak tahu apa Anda kenal dengan Albert Bandura. to Wikipedia, it says Jika Anda mencari di Wikipedia, that he's the fourth most important psychologist dikatakan dialah psikolog terpenting nomor 4 dalam sejarah. in history, like Freud, Skinner, somebody in Bandura. Seperti Freud, Skinner, entah siapa, dan Bandura. Bandura is 86 Bandura and he still berusia works at 86 Stanford. tahun He's dan just a masih lovely bekerja guy. di Stanford. Dia pria yang And so I went to sangat see him menyenangkan. because he's just worked on phobias Saya menemuinya karena dia sudah lama bekerja pada fobia. for a long time, which I'm very interested in. Bidang yang bagi saya sangat menarik. He had developed this way, this kind of methodology. Dia telah mengembangkan cara metodologi yang akhirnya dapat menyembuhkan orang dalam waktu singkat. That it ended up curing people in a very short amount of time. Like in 4 hours, he had a Dia banyak menyembuhkan orang dengan fobia dalam 4 jam. huge cure rate of people who had phobias. And we talked about snakes. I don't know why we talked about snakes. We talked about snakes. And Kita berbicara tentang ular, namun kita berbicara tentang ular dan fobia akan ular. fear of snakes as a phobia. And it was really enjoyable, really interesting. Dan hal itu sangat menyenangkan, sangat menarik. He told me that he'd invite this Dia mengatakan bahwa dia mengundang orang itu dan berkata, the test subject in, and he'd say, there's a snake in the next room and we're going to go in there.
Anda tahu ada ular di ruangan sebelah. Dan kita akan pergi ke sana. And to which he reported that most of them replied, Di mana dia melaporkan, sebagian besar menjawab, hell no, I'm not going in there. tidak, sudah pasti saya tidak akan ke sana kalau ada ular di sana. Certainly if there's a snake in there. But Bandura has a kind of a step-by-step process that was super Namun, Bandura memiliki langkah-langkah yang sangat sukses. successful. So he take people to this like two-way mirror looking Dia mengajak orang-orang ini menuju cermin dua arah. into the room where the snake was. Untuk melihat ruangan di mana ular itu berada. And he'd get them comfortable with that. And then through Dan dia membuat orang-orang itu merasa nyaman. Lalu dengan beberapa langkah, a series of steps, he'd move them and they'd be standing in the doorway with the mereka pindah dan mereka berjalan berdiri menuju pintu yang terbuka. door open, and they'd be looking in there and he'd get them comfortable. Dan mereka melihat ke dalam. Dan dia membuat orang-orang itu merasa nyaman. With that. And then many more steps later, Lalu beberapa langkah kecil berikutnya, baby steps, they'd be in the room, they'd have like a leather glove, like a welder's glove on. Mereka ada di dalam ruangan itu dengan sarung tangan kulit seperti milik tukang las. And they'd eventually touch the snake. Dan akhirnya mereka menyentuh ular itu. Ini kita lanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video dari Bapak Anies Baswedan untuk mahasiswa baru. Salam sejahtera untuk semuanya, teman-teman mahasiswa baru. Saya menyampaikan selamat untuk Anda. Anda mulai babak baru, Anda menjadi mahasiswa, Anda disebut maha atas kesiswaan Anda. Anda punya tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada anak-anak muda You have much bigger responsibility lainnya. than other young people in Indonesia. Di Indonesia ada jutaan anak masuk SD, tapi hanya ratusan ribu yang hari ini. In Indonesia, there are millions of children entering elementary school, but only hundreds of thousands who can go to college today. Bisa kuliah. Dan itu artinya Anda berbeda dengan yang lain. And that means you are different from the other. Anda adalah sekelompok anak-anak muda yang punya kesempatan. You are a group of young people who have the opportunity to develop themselves, to advance, to reach for the future. Tapi untuk kemajuan Republik, untuk kemajuan but for the progress of the Republic, bangsa. Karena itu for the progress of the nation. Saya ingin berikan catatan. Because of that, I want to give notes. Tolong jangan hanya belajar college student. Di dalam Please ruang don't kuliah. Just study Kuliah in Anda your lecture ada hall. di dalam ruang dan di luar. Your lecture are inside and outside Ruang kuliah. Your lecture Dua ini, hall. kalau Anda disebut dirinya sebagai aktivis, if you maka are jangan hanya aktivis di luar as ruang activists, kelas, so don't tapi just be aktivis activists di outside dalam the ruang classroom, kelas juga. but Di sisi activists lain, in the bagi classroom teman-teman too. yang ingin belajar saja, hanya di kelas. On the other hand, for friends who want to learn, just study in class. Saja belajarnya,
Anda akan masuk rombongan orang You yang will merugi. be among to Karena di lose ujung masa kuliah, because Anda hanya keluar membawa at the end of college you only bring selembar kertas college a bertuliskan page transkrip of paper atau right selembar kertas with a ijazah. transcript Masa depan or a page tidak of bisa diploma paper. dibuat, The dibangun hanya future dengan selembar cannot kertas itu. be made Anda built harus menjadi only manusia with baru, that page of lebih a dari paper. sekedar peneliti, You must become a new human being more than just a researcher. lebih dari sekedar More pengajar. than just a Tapi teacher, Anda harus menjadi pemimpin but di you Indonesia. must be a Anak-anak leader muda in Indonesia. yang kata-katanya, Children, young langkahnya people bisa membuat whose perubahan. words, Dan itu steps artinya can make a belajar dari sekarang. difference, and that Saya sering means menganalogikan learning from now on. hidup I pasca kuliah often make itu an seperti analogy. berenang di lautan. Life after college is like Anda punya pilihan, swimming in mau belajar the berenang the saat sudah ocean. sampai You ke have laut, a atau mau choice. belajar berenang di You kolam renang. want to Kalau learn di to kolam renang, swim when kedalamannya you terukur, reach tekanannya to see terukur, or suhunya learn terukur, to swim in the pool. In a swimming pool, the depth is measured, the pressure is measured, the temperature is measured, arusnya terukur. Dan di sana Anda belajar the current is measured, and there you learn to swim. berenang. Atau Anda langsung terjun Or ke you laut dan belajar immediately berenang. jump into Risikonya agak the besar. sea and Belajar immediately berenang di tengah learn lautan. to swim. Kalau Anda belajar berenang di The kolam renang, risk risikonya jauh lebih is terkontrol. rather large. Karena itu belajar Learn berenang, to belajar swim in the middle of ocean if you learn swim memimpin, belajar menjadi bagian dari in the pool. The masyarakat risk is ketika much saat kuliah. more cultural. Dan Anda bisa lihat nanti Therefore, learn to swim, learn to mereka-mereka lead, yang banyak learn memberikan to be kontribusi buat part masyarakat, of the mereka community yang bisa while in berpengaruh, college. mereka yang bisa mendorong kemajuan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi saya mohon maaf jika saya tidak on kamera dikarenakan keadaan yang tidak memungkinkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.